Damos la más cordial bienvenida a Bernardo Valenzuela, presidente de Navistar Financial Corp., Derek Leder, CEO de Werner Enterprises, y Miguel Ángel Bres, presidente de B&G Capital, con el panel de discusión Un Camino de Excelencia. Bienvenidos. Quieres algo, lo único que necesitas para tenerlo es realmente quererlo. Ese fue el consejo que me dio mi padre. Y estoy seguro que ese es uno de mis grandes motores hoy en día en mi vida, no solo personal, sino empresarial. Hemos estado escuchando un montón de historias extraordinarias en este día y medio. Y yo he estado reflexionando al respecto y dije, caray, yo no tengo una historia como estas que contar. Pero sí puedo contarles que soy muy bendecido porque me he sabido rodear de gente extraordinaria. Dios sabía que yo no iba a ser un gran marido y por eso me dio una gran esposa. Dios sabía que yo no iba a ser un gran padre y me dio grandes hijos. Dios sabe que probablemente no iba a ser el mejor empresario y me dio un gran socio, mi hermano. Dios sabe que me han faltado muchas cosas en la vida y me ha regalado grandes amigos, que hoy en día son uno de mis grandes tesoros. Pero también es cierto que en esta vida hay que hacer un plan, y ese plan lo tienes que construir a través de gente extraordinaria que sea mucho mejor que tú. Yo hoy tengo el honor y el gusto de estar con dos de los principales personajes que me han ayudado a forjar mi vida personal y mi vida empresarial. Quiero decirles que no hay nadie más importante en la vida de los negocios de la industria del transporte que las dos personas que están aquí. Y quiero agradecer muchísimo a Derek Leder y a Bernardo Valenzuela porque hayan aceptado estar aquí hoy y compartir su lado humano. Son personajes del más alto nivel. Han llegado a lo más alto en la industria del transporte y de la industria automotriz. Y hoy tengo un reto que quiero que me ayuden. Quiero un reto para que nos platiquen su lado humano, que me parece que ese es el más importante. No solo tiene que ver con los éxitos que han logrado como personas y como empresas, porque si hoy en día los ven aquí parados siendo referentes de las industrias súper exitosos, hay un camino detrás que no ha sido tan pavimentado. Es un camino en el que ha costado sangre, es un camino en el que ha costado muchísimo esfuerzo, pero que con esa constancia de propósito, hoy en día podemos estar aquí celebrando la vida, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado. Creo sin duda también que una de las cosas que nos une es que cuando inicié mi carrera, ellos también estaban iniciando su carrera. Y hoy, no es que ya estemos terminando nuestras carreras, pero ya estamos un poquito más para allá y estamos coincidiendo en muchas cosas. Y entonces yo quería o quiero tener una charla entre amigos, una charla que quiero compartir con ustedes y que nos sintamos como en casa, en este modo relax, sin un protocolo como tal, en donde podamos conocernos un poquito más, y les voy a pedir que nuestros amigos nos compartan sus ideas, pero sobre todo su alma, de dónde vienen y quiénes son. Y quisiera arrancar con Bernardo. ¿Y por qué con Bernardo? Porque con él tengo una historia maravillosa en donde en nuestros principios como empresarios tropezamos y veíamos el futuro un poco gris, y con él también un muchacho joven, tal vez inmaduro, tal vez irresponsable, y con mi papá hicimos un plan para resolver ese panorama y logramos salir adelante. Muchas gracias, Bernardo, por eso. Creo que te lo he reconocido 1000 veces. Pero hoy en día quisiera empezar preguntándote quién es Bernardo Valenzuela, de dónde viene Bernardo Valenzuela y por qué es tan maravilloso Bernardo Valenzuela. Gracias, Miguel.
Muchas gracias, oye, qué presentación. Un gran gusto estar con todos ustedes el día de hoy. La verdad es que yo conocí a Miguel hace 30 años, a Derek también, pero conocí un poco más a Miguel en esa época. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Vengo de una familia de 8 hermanos, de un ambiente familiar, pues afectuoso, cariñoso, pero también de mucho trabajo y responsabilidad. Eh, digamos, el único que buscó trabajo fui yo. Mis hermanos se fincaron su vida en un ambiente más independiente, como más empresarios. Pero bueno, así me tocó a mí. Y en ese ambiente familiar se discutían muchos proyectos, un ambiente de trabajo, y yo describo esto como un ambiente donde se pintaba una ambición de hacer, de tener, de interactuar con personas, de trabajar. Y esa ambición, pues yo la sentí muy joven, la aprendí de mis padres, de mis abuelos. Mi abuelo era un doctor muy trabajador, médico militar, que llegó de Saltillo a Sonora, y él influyó muy fuertemente en mi vida, en las cosas que me gustan y en las cosas que yo hago. En esa ambición, pues tuve de nuevo en este ambiente, para empezar, la ambición tiene una cancha. La ambición, en mi opinión, es legítima y es deseable y la puedes subir en tu familia, pero también la ambición se puede sobrepasar y esa no es buena, es peligrosa, genera conflictos, hace que puedas tener conductas malas y hay que cuidarse mucho de esta. A mí me tocó tenerla y recibirla. Y si ustedes no la tienen, no la recibieron, no la vieron, pues búsquense a alguien que les ayude a que se las pase. Y si no, propónganselo, ¿verdad? No. Lo único que no se puede es quedarse contemplativo, ¿no? Entonces, en esa ambición, viví, me cambié de ciudad, llegué a la Ciudad de México, estudié en una escuela muy buena, tuvimos una vida muy buena. Y cuando me casé y tuve eh, mis primeros 25 años, ¿verdad que no? Los 25 años, yo creía que era un señor muy experimentado. Me di cuenta que, de manera muy sincera, se lo digo, que no tenía nada, no tenía la capacidad de atender y soportar mi vida. Y me hice un planteamiento, fui a buscar a un amigo, le pedí trabajo y entré en una industria, en un ambiente, en un ecosistema que me cautivó hace más de 30 años. Ahí conocí a Miguel, ahí conocí la industria del transporte, del financiamiento de bienes de capital y hice un compromiso y bueno, pues de ahí han pasado un montón de cosas, ¿verdad? Pero soy muy privilegiado también de haber tenido estas oportunidades en todas las partes que he ido a trabajar. Yo he ido a trabajar a lugares que nunca me imaginé en mi vida que iba a estar, ¿verdad? Y en todas partes pues pasa lo mismo, ¿verdad? Las gentes con diferentes culturas, con diferentes atuendos, con diferentes maneras de pensar, todos quieren trabajar y salir adelante. Entonces, este soy yo, soy Bernardo, ¿verdad? Aquí estamos, Miguel, a tus órdenes. Oye, eres uno de cuántos hermanos. Yo soy el quinto de 8 hermanos, es una posición ventajosa porque los papás le ponemos o mucha atención al hijo mayor o nada de atención a los hijos menores. Entonces, en medio hay una banda sobre la cual puedes navegar muy a gusto y toma lo bueno. Y si te tienes que esconder del regaño, pues también puedes encontrar otros hermanos para que te protejan. 5 de 8. Oye, nos dices que tienes 25 años y te das cuenta que no tienes nada. Y de repente, 5 hijos, 6 hijos. Wow. Y 2 nietas ahora. Y 2 nietas ahora. ¿Cómo empiezas a pavimentar este camino del empresario y combinarlo con tu vida familiar? ¿Cómo empiezas esa parte? Bueno, yo siempre he dicho que yo cuando yo hice un gran compromiso con la empresa que me dio ese trabajo tan importante y me preparé para ello, tuve que hacer pues algún catch-up para ponerme al corriente en algunos conceptos que francamente yo no conocía, pero
Personalmente a mí me atrajo mucho el financiamiento de bienes que generan con su trabajo y su aplicación el valor agregado para pagar su operación, su financiamiento, su financiamiento y generan un valor agregado para un inversionista o un empresario. Entonces, y de nuevo, pues escogí los camiones, me llevó de este camino. Lo de la familia, yo creo que no, yo tuve la suerte pues de casarme con una gran mujer y esa gran mujer me cuidó muy bien y me cuidó a mis hijos muy bien. Entonces yo me encargaba del trabajo y ella se encargaba de la casa. Entonces, pero siempre cercano, en un ambiente normal, digamos, ordinario. Yo soy un creyente de que no hay atajos en la vida, lo hemos platicado mucho. No se puede encontrar todo lleva su tiempo. Si tú te propones y te especializas y conoces lo que quieres hacer, vas a encontrar un tiempo y manera para tomar ciertos riesgos y esos riesgos te van a llevar a un premio, ¿verdad? O tal vez a un castigo como nos estaba tratando ese México de 1994, ¿no? Que nos agarró con una gran sorpresa en un entorno que no teníamos ni idea qué hacer, ¿verdad? Entonces, tratando a la gente, yo con esta familia que trabajé, había un señor, se llamaba don Rolando Vega, que yo admiré mucho, y él hizo una lección de cómo tratar a las personas y la virtud fundamental en las carreras de los ejecutivos, que es el liderazgo y trabajar en equipo. Entonces, pues esa es la historia, Miguel. Oye, a lo largo de tu vida y cuando iniciaste, he sido testigo no solo de lo que nos has ayudado a nosotros, sino a otras personas. Y hay una historia que me gustaría que nos la platicaras de un señor que batallaba para comprar sus zapatos. Y hoy en día, pues ese señor es diferente y tú fuiste Sí, artífice de esta cierto. historia. Sí, cierto. Sí, qué bueno que, yo en el ambiente que he trabajado, en el sector transporte, me ha tocado muchísimo participar en proyectos en su origen, donde eh, los empresarios tenían mucha voluntad, mucho oficio y poco capital. Y en ese es donde entra pues una financiera, es donde contribuimos al negocio, a las empresas y a nuestro país, Yo creo que ese es un tema relevante. Este señor un día, hoy tiene una empresa muy grande en México, de más de 2,000 unidades, y a mí me tocó financiarle, pues, digamos, tenía 30 y le financiamos como 50 o 30 más, ¿verdad? El doble. Y el padre llevó unos hijos en un estado, pues venía de trabajar con un trabajo que era evidente en su aspecto físico, ropas viejas, sombrero, sudor limpiándose y zapatos con orificios, ¿no? Entonces, cuando firmamos ese crédito, enfrente de mí les dijo a sus hijos, oigan, yo los eduqué, me pudo mucho esfuerzo hacer que se educaran, voy a firmar este crédito y hay de ustedes, ¿no? Con otras palabras, porque no quiero decir malas palabras, pero les pegó una buena regañada. Y lo firmó y, y esta empresa en esa transacción, no quiero decir que por eso, pero fue muy importante en el desarrollo de su valor. Muchos años después estaba yo en Chicago. Yo me fui a vivir a Chicago 9 años. Y en Chicago hay una tienda donde había una zapatería muy bonita, con zapatos muy elegantes. Y a mi esposa le gustaba pasar los domingos por ahí. No sé por qué, pero le gustaba mucho ir para allá. Bueno, pues, y vi un señor comprándose muchos zapatos. Y me acerqué y era este señor, ¿verdad? Y le conté la historia y él llevaba a sus hijos a educarlos en una universidad de Indiana, una high school de Indiana que se llama Colbert, muy importante, ¿no? De donde surgen grandes líderes. Pero hace 30 años cuando habíamos hecho ese negocio, yo creo que no estaba ni remotamente en su mira poder hacer esto. Y le conté la historia y me dijo, oye Bernardo, vengo con toda mi familia, ¿les pudieras contar a mis nietos esa historia? Entonces, en la zapatería de esta tienda Nordstrom me paré en el sofá y todos se sentaron y otra vez, y repítele otra vez, había generado muchísimo orgullo el lugar donde estaban,
producto por su trabajo y porque cada quien hizo su parte. Pues esa fue la historia, Miguel. Es una historia fenomenal, magnífica, de un mexicano que logra estar en la cima de Navistar y responsable de operaciones globales, que hoy en día puede regresar y decir, pues estas son de las historias en donde has ayudado a que muchos mexicanos tengan una mejor calidad de vida. Y ahorita regreso contigo, Bernardo, porque quiero darle la palabra a Derek Leathers. Derek Leathers es un hombre admirable, un hombre al que le tengo una profunda gratitud, no solo por lo que representa en mi vida empresarial, sino por su calidad humana, por la capacidad que tiene de seguir creciendo y no rendirse nunca. Y quiero darte una vez más, Derek, las gracias y regalarte un poco el micrófono para que nos cuentes de dónde viene Derek Leathers, de dónde nace ese líder que hoy en día dirige a la tercera empresa más grande de transporte del mundo, con miles y miles de empleados alrededor del mundo igual. ¿Cómo Derek nace con esa calidad humana que te caracteriza? ¿Quién es Derek Leathers? ¿Dónde nace Derek Leathers? Gracias, Miguel. Déjame hacer, perdón. La tecnología nos copió a Derek y a mí. Llevamos 30 años haciendo negocios. Yo siempre le hablo en español y él siempre me habla en inglés. Entonces, hoy en día resulta que eso es lo que está de moda y nosotros lo venimos platicando. No, pero nosotros siempre ha funcionado bien. Pero gracias a Descúbrete, gracias a Héctor y todos los que organizaron este evento, gracias Miguel por invitarme a ustedes para estar con nosotros. Pero como digo, Miguel, if I'm going to talk about my personal history, and hopefully maybe for one or two people in this audience today make a difference, I'm going to do that in English only because I can speak more from my heart. I love Mexico. I do understand Spanish. I speak Spanish, but I can't express myself exactly the same way. But to repeat myself a bit, it's an honor to be here, to be with all of you. I hope that we can help today in some small way. But as far as who I am, I'm not what people normally think. I think we live in a world where it's too easy to stereotype people. It's too easy to look at maybe my bio and say, well, here's a person who went to Princeton, who's a CEO of a company, so he must have been born, very wealthy, must have always had this blessed life. But the truth is far from that. The hero of this story is not me, by the way. The hero of this story is my mom, the person that made and found a way to persevere and get me through times that nobody thought would be possible. But I grew up in Houston. I grew up very, very poor with a single mother. We lived from location to location to location for most of my childhood because we were thrown out because we couldn't pay the rent. In my first 6 years of school, I went to 14 different schools. In the fourth grade alone, I went to 5 schools in 1 year because every time we got thrown out of where we lived, we had to change schools. In the third grade, the year prior to that, my mom had become so desperate that she had to give me up for a year. And I don't know words like this in Spanish, for instance, is why I wanted to speak in English, but she had to put me into what is essentially like an orphanage, where I lived with another family temporarily, and they had to take care of me. And I never knew if she was going to be able to come back. But as I said, she's the hero of the story because she did come back and she found a way and she got me through it. And through my mom and her perseverance, she continued to find ways to navigate, to get me opportunities that otherwise I would have never had. I lost my first friend at the age of 12 to gang violence, and he was shot in a gang-related incident. And I was with him 5 minutes before he was shot. And it haunts me to this day because he wanted me to stay with him and go to the tienda, the store down the street. And I said, no, I don't want to. I'm fine. I'm going to stay here. And he went alone and got involved in this situation and was killed. I lost multiple more friends before I got finished with high school. And I myself was a victim of violence on many occasions. I was talking to some people backstage and they were asking me about my history. And it's not what the point of all of this is not look at me. It's to not judge a book by its cover. Like we do too much of that today. Social media has made that a major problem, in my opinion. It's very easy to be courageous behind a keyboard. It's very easy to attack or generalize others. And it's much harder to actually get to know who they are. And so by the time I was out of high school, I had been
stabbed and involved in fights and violence, and I had 400 stitches and multiple visits to the hospital. And on more than one occasion, wasn't sure if I was going to make it out alive, but I did make it out alive. I dropped out of high school my junior year. So I was going to quit going to school and not graduate from high school. And my football coach found me. I had moved to California on my own, solo, and decided this is who I am. And I was selling shoes, ironically. That was my job. And my coach found me and brought me back. And he believed in me and he gave me hope. And he said, sleep on my couch. You're too smart to not finish high school. And that little moment in my life changed everything, because that moment led to me playing, not just finishing high school, but returning to football. And obviously, I'm built for American football, not football here. And I was decent. Not as good as Brett Favre, but I was decent. And I was good enough for that to open doors, and that got me to Princeton. And so I go to Princeton. I graduate from Princeton on time, but under difficult circumstances. But it changed everything, and it opened doors I never knew were possible. But the thing I had throughout my childhood was both my mom and a group of friends. And there was a group of us at a very young age that decided we will get out of here one way or another. We will find a way. And the natural idea was to go to the NFL. That's what we all thought. By the way, there were 4 of us. 3 of them made it to the NFL. I was the loser who didn't make it. But I've made it okay in other ways. But we always had a couple of things that we believed in. And so this is some of the things I wanted to share. The most important thing we had was we had this belief or this philosophy, and we would write it on paper all the time: envy no one. Because what happens in these circumstances when you grow up in these environments is the easiest thing to do is to focus on what you don't have, and then to find yourself angry at those that have it, and then find yourself in this abyss, this circular problem of always focusing on others and what they have and why they don't deserve it. Or you can envy no one and just decide, what am I going to do to make my own self better? How am I going to find a way to improve myself a little bit every day? Believe in the Lord, believe in the people around you, and just find that camino. And so that was really what we did. They all went to college also. I was the first one in my family to ever go to college. I spent 4 years in college, and nobody in my family was able to visit. So nobody ever saw Princeton. They never saw me play a single game. They never attended a single event until the day I graduated and I bought my mom a ticket. I saved the money to pay for one plane ticket for her to fly and see me walk across that stage. The proudest moment of my life, obviously. I've done other things. There's other things I've accomplished, but that moment for me was the proudest moment of my life. And after that, that led to a series of choices, but one of those choices led me to Mexico. And so I'm going to jump forward quite a bit now. So I'm out of school. I'm in my career. I'm trying to find my way in life. And one day this opportunity came up in Mexico. Everybody was afraid to go. It was 1992. Nobody in the U.S. was clamoring or excited or wanting to go work in Mexico in 1992. I grew up with people that I spoke Spanish, not great, actually not very well at all, but I wanted to go. And I came to Mexico, and it changed everything for me. The people of Mexico are incredible people. The culture here is warm, accepting, wonderful. They took me in. People like Miguel and others took me in. Bernardo, Jack Richmond, Creed Ford. I could go on and on, the list of people that took me in. And that changed my life because now people believed in me. And now I could start to truly believe in myself. I made a million mistakes. Let me be clear, I was unqualified for the job. They should have never given me the job. They gave it to me because I was willing to go. The next story only because somebody mentioned 94, but on December 5th of 1994, some of you are too young to remember this, I was promoted to Director General of Mexico, December 5th of 1994. 1 week into my job, the largest peso devaluation in the history of Mexico took place. I was completely unqualified for that. I had no idea what to do. I remember running from the taller, the shop, to the office, to the taller, to the shop, and every time I would go back and forth and try to figure out what our next move was, it had devalued more and more. And I was trying to figure out the answer. And the point is, I didn't have the answer, but what I had was enough hard work and enough work ethic to say, we will get through this. And I called all the drivers and mechanics and everybody together, and I said, I don't know how, but we will get through this. And I was running a Mexican trucking company at that time.
We got through that and then some, and we grew and we became profitable and we became more present. And that led to the opportunity to come to Warner. And now, after those experiences, I've been able to be part of something that we launched Warner in 1999. And as I sit here today, we're the largest cross-border transportation company in Mexico. We cross over 450 loads every day into and out of Mexico. We have hundreds of millions of dollars of business in Mexico. And every one of our employees in Mexico is a Mexican national. They were born here. The leaders, the vice presidents, the directors, the directoras are all Mexican. And they're doing a fabulous job, and they're winning every day, and they're winning in their space, and I couldn't be prouder of them. And we had the opportunity to have dinner last night with my team, my leadership team. And it's an exciting time for us. We're celebrating our 25th anniversary. But it all started from something Bernardo said, which is the ability to take a risk, the ability to say, I'm going to do this, even though I may or may not be totally ready, but I'm going to put the work in, I'm going to put the effort in, and I'm going to march forward. Wow. Cada vez que la cuentas me... Sí, sin duda, Derek inspira muchísimo tu historia, pero no siempre fue una carrera ascendente. Has pasado por momentos difíciles y recuerdo también una historia donde tú en Princeton tuviste que luchar contra corriente para ganarte un lugar en Princeton. No solo el hecho de que ya tuvieras un scholarship there, sino tuviste que ganarte tu lugar. ¿Qué nos dices de eso? Yeah, it was no easy path, but I want to tell you this. I loved every moment of my time at Princeton, including the difficult ones. But when I arrived at Princeton, I arrived with a bag and $40, and that's it. And that's it. And so I had never been to college, obviously. Nobody in my family had been to college. And I didn't understand anything about how any of it would work. And so they told us that classes started on a certain day, and football started a couple days prior to that. What they didn't tell us, and what I didn't understand, is that everybody comes with their parents. And everybody goes and their parents help them check in. And their parents stay in a hotel the night before. And when I arrived, I didn't have any of those options. And so I was trying to understand what was going on. And they said, the rooms will be available at the end of the day tomorrow. And so my very first moment at Princeton was nowhere to stay. And so I slept my first night in Princeton in the gym on top of my bag. I found a door that was unlocked and I went in and that's where I slept. And then I got through that and things looked better and I felt like everything was going the right direction. And I'd always made good grades, even though I had all of these other difficulties. I had made good grades, and school, to be honest, was kind of easy. It came easy to me for whatever reason. And so on one of my first exams at Princeton, I took the exam. I was super excited when I walked out of the exam because I knew that I had every answer right, that I knew the right answer, the right date, the right person, and it was like an art history kind of an exam. And I got my exam back, and the professor wrote on the top of my exam, "You're not in public school anymore." Every answer was correct, and he gave me a D because he said I lacked imagination and that I lacked comprehension of the material and that I was too robotic in my answers. But the point was I had nobody had ever told me that, and I had never been prepared for that. I thought it was a simple task. You ask me a question and I answer it, and I answer it correctly, and you should give me an A. And that was a rude awakening for me, that there was a whole different world out there of creativity and of interpretation, but it also awakened the fact that some things never escape some parts of your past you'll never ever truly escape. People will always look down on you. People will always have opinions, and you have a choice to make. And I think the choice you should make is going back to what I said before. Never ever forget, envy no one. Believe in yourself. The most important person in your life is the person in the mirror. There are many other people that will make a difference for you. There are many other people that will help you get through tough times. But nobody is going to help you more than the person in the mirror. And you must believe in that person above all else. Just Derek. Bernardo, llegas a la posición más alta de Navistar y tienes una responsabilidad global de atender a cientos de miles de personas. Y luego sales de Navistar. ¿Qué siente Bernardo ese día? ¿Qué siente Bernardo
estando en la cumbre y de repente decir, Miguel, no sé qué voy a hacer ahorita? Bueno, yo me fui a vivir a Estados Unidos primero antes y en Estados Unidos, trabajando para esta gran empresa Navistar, eh, aprendí muchas cosas, ¿verdad? Y esas cosas me han ayudado muchísimo todavía en mi carrera. Y son cosas, digo, aprendí otras cosas más complejas, Derek, pero unas muy fundamentales. Les voy a platicar rápido. Yo diría tres cosas. Primero, un estricto apego a la puntualidad y el calendario, cosa que tú y yo compartimos, ¿verdad? Suena como muy obvio, pero no lo entendí hasta que me fui a vivir a los Estados Unidos. La segunda cosa que me aprendí mucho es hacer que las cosas, ayudar con un equipo de personas a que las cosas pasen. Como ejecutivos de empresas, somos una pieza que somos no esenciales. Formamos parte de un grupo, de un reloj, ¿verdad? De una maquinaria, de una secuencia, donde tenemos un rol y hay muchísimas gentes capacitadas para hacerlo y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero esa es la segunda postura. Y la tercera, que a mí me gusta mucho, es cómo tratar a las personas, ¿verdad? Cómo ayudar a un grupo de trabajo a que pueda hacer lo mejor que tienen. No necesariamente lo mejor que se necesita, porque también ese es un trade-off, pero con el equipo lo mejor que tienen. Entonces, esas tres cosas, pues yo me las traje, Miguel, y luego la vida me ha llevado por muchos caminos. Yo he estado vinculado en esta empresa 27 años, 27 años. 2 años y medio me salí porque puse un negocio asociado con Navistar. Pero te da un golpe de realidad, ¿verdad? Yo no considero que en ninguna empresa, trabajo que he estado, yo haya sido indispensable. He tenido un rol en un momento histórico con un mandato donde hicimos un plan y lo ejecutamos. Muchas personas, muchas personas. Estas 100,000 personas, pues sí, eran esas, pero eran gente de todo el mundo, ¿verdad? En esta empresa muy interesante había negocios en el Medio Oriente y en el sureste asiático y en el sur de África, ¿no? Y en todos lados todos quieren ganar más y gastar menos. No hay no hay algo diferente. Pero también quieren tratar con personas, quieren hacer las cosas adecuadamente, quieren disfrutar el journey, el camino. Entonces, yo me he enfrentado con estas cosas. Regresé después de ese tiempo a México, ¿verdad? En el 2017, a preparar otro encargo que me gustó muchísimo. Y ahora, pues nuestra empresa tiene una nueva aspiración con nuevos socios que profesionalmente como ejecutivo me entusiasman muchísimo para poder ayudar a las personas con las que trabajo a llegar a ese objetivo. Y si no, pues no, tal vez no, pero no morir en el intento, ¿verdad? Déjame regresarme un poquito en la historia, Bernardo. Y ese muchacho que empieza a tener pues, una carrera prometedora, ¿en algún momento te sentiste solo? ¿En algún momento pediste ayuda? ¿En algún momento trajiste un mentor? Sí, claro. Yo te he platicado cuando me hice director general de Navistar en México, ¿no? Todavía no me iba para Estados Unidos. Yo tenía 36 años, pues ya era grandecito, aunque suena que es chiquito, ya es grandecito a los 36 años, no se crean. Ahorita el mundo va mucho dinámica. Nosotros vivíamos en una época donde no había internet y no había WhatsApp y no había muchas cosas, ¿verdad? Tenías que escribir cartas y mandarlas. Pasaba lo mismo, un poquito más tarde, pero pasaba lo mismo. No, realmente la revolución digital es una cosa que nos
que nos estamos nosotros preparándonos y viendo las nuevas generaciones cómo la hacen. En ese momento yo me di cuenta que no estaba preparado para el trabajo y contraté a un coach. Ustedes vieron a Terry hace rato, ¿verdad? En el video. Pues yo contraté a su abuelito, que se llamaba, ya murió hace unos años, pero yo no vi a Terry, pero sí la conozco. Y Terry lo que es, por sus papás y por él, ya estoy hablando de Terry, pero por su abuelito John, que era un gringo que se vino a vivir a México y se casó con una mexicana, era de Rhode Island. Entonces se vino a vivir acá y lo contraté porque sabía que estaba limitadamente o no preparado para manejar una relación con una compañía americana que tenía muchos puestos, un presidente del consejo, y yo estaba entrando a ese ambiente, a lo mejor una etapa muy prematura y no estaba preparado. Y lo contraté, trabajamos un año, 2 veces a la semana, de 7 a 8 de la mañana, y nunca me dijo qué tenía que hacer. Nunca me dijo, Bernardo, lo que tú tienes que hacer es esto. Sino que me hizo muchas preguntas y me guió para que de manera interior yo pudiera desarrollar qué es lo que quería hacer y cómo deberíamos manejar pues, los retos y los problemas que la vida. Y nunca me dijo, siempre me dijo, oye, ¿has pensado esto? Pero nunca me dijo, oye, no, cuidado, si no sabes hablar bien inglés, o si no llegas temprano, o si no sabes, si no vienes preparado, todas las cosas que el mundo corporativo exige, eso nunca me lo dijo. Entonces, lo hice, me sirvió mucho. Después tuve otros coach cuando llegué a Estados Unidos, no era tan bueno como este, ¿verdad? Este fue el bueno, este es con el que yo pude. Y después, curiosamente, un día agarré un avión y fui a Chicago a decirle a mi jefe que no estaba de acuerdo con una cosa. Y me dijo, sale, entonces vente para acá. y me fui para allá, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Bernardo. Derek, una de las cosas que te caracteriza es la resiliencia y siempre tener ese olfato de los negocios y siempre estar muy de cerca con la gente, y eres un defensor de los operadores que te ha llevado inclusive a la Casa Blanca. ¿Qué se siente llegar a la Casa Blanca representando a operadores? ¿Cómo te fue ese día? Yeah, that day was an incredible day. It brought me great pride that it wasn't me going to the White House. It was the fact that we were bringing drivers to the White House, the people that do the work. We brought drivers, recruiters, we brought people that are at the front line, and we were able to have meetings at the White House with the president. At the time, it was President Trump. Now it's President Biden, but we've been able to have visits at the White House on more than one occasion. Bringing the men and women that do the work matters to me. It matters a lot because that's the sangre, the blood of the company. You know, when I think about leadership, one of the things I would say is to take from this conference is, you know, leaders lead, they don't direct. And there's a difference, right? A leader is somebody who finds a way to guide but not tell, to develop but not dictate, and get the most out of their people. Because the point is, no matter how good you may think you are, no matter how good Miguel thinks or Bernardo or I think I am, you can only do so much by yourself. But if you can motivate a team of people to believe what's possible, what their possibilities are, you can do so much more. And the only way to do that is to sometimes get out of the way. So it was a great experience. And to be honest, and I'm not trying to be political here, I promise, but it was interesting because Trump also wanted to speak to the drivers, to the mechanics, to the people. And I remember he walked right up to me, and the first thing he said is he put his hand out and he said, hello? And he said, you're in a suit. You're not the one I want to talk to. And he wanted to talk to them. And so it was a great experience. Another cool experience about that, I'll just tell a quick story. One of my drivers always wears a cowboy hat. He's from Texas, and he always wears a cowboy hat. So we had a meeting about what the rules are of going to the White House. And the lady said to us, well, you can't wear a hat at the White House. You can't, you can't wear a cowboy hat. And he said, well, ma'am, that's great. But you said you wanted a driver at the White House, and this driver wears a cowboy hat. And so he said, I'm being me. And he showed up with his cowboy hat, and Trump loved it. He loved it because he said, this is who I am, and this is who I'll be. And if you want me, take me as I am, or you can pick somebody else. It's really your choice.
Increíble. Déjame regresarme un poco en la historia, Derek. Y tal vez recordando aquellos inicios en México en donde no era fácil tener como transportista a un gringo. Un gringo que empieza también a hacerse camino, termina siendo el único extranjero que acepta la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. ¿Cómo te fue en esa historia? ¿Cómo te fue en ese camino? ¿Y qué resistencias tuviste? I mean, the resistance was large, obviously, and I understood it. I mean, I sometimes I was frustrated or angered by it, but it was before NAFTA. So I was here in '92. That's when I arrived, and so that's before the original NAFTA. And there was a way of thinking at that time in Mexico and in the U.S., to be fair, that we would all be better if we just kept to ourselves. And so the idea of an American showing up and starting to do something as personal as transportation of goods inside the country was not always well received. And so I received threats, and people threatened me and with violence and other things. What they didn't know is I'd already lived a life of a lot of those things, so it didn't particularly bother me. And I wasn't going to go anywhere. I mean, I was committed to what I was doing. I was committed to the team, and I was going to stick with it regardless. But over time, it's interesting. You know, there is no overnight success. So, you know, it makes me crazy when I watch the news and they talk about overnight success, because it makes people who don't have overnight success feel as though they failed. But there is no such thing. The only overnight success is someone who wins a lottery. And I'm sure you know this, but 85% of the people who win the lottery are bankrupt within 5 years. And the point of that is they didn't make the journey to come along with that money. The money just showed up, and they have no idea how to manage it, how to deal with it. And within 5 years, they're broke. And so you have to fight the good fight. You have to believe in yourself, and you have to know it's going to take time. Years later, when I got married, there were people in my wedding that were the same people that were doing the threats when I first arrived, that were telling me to go home and get out of the country. And if you don't leave, all these bad things are going to happen to you. And now, to this day, some of those people are my best friends because I didn't take it personal. That's the other thing. It's hard not to, by the way, when somebody's threatening you personally, to not take it personal. But you have to remember, what's the motivation? And the motivation wasn't anger against me. It wasn't hate for me. It was hate for an idea. And so that's not about me. I just have to continue to do my job. And over time, if you do your job and you do things right and you're loyal and you're faithful to your word, you'll change their opinion. And over time, they'll become closer. And as they come closer and know you better, they'll know what you're about. And then eventually you become friends. And at this point, like I said, I count some of them as some of my best friends. That we have an interesting part of our history that wasn't so great. So what? Move on, look at the future, not the past, and move forward. Oye, Derek, viene un futuro diferente para Norteamérica. Tú eres el líder de esta gran compañía y hay mucha gente, miles y miles de gente que dependen de tus decisiones. Quisiera enfocarme un poquito en el futuro y si pudieras hoy en día mandarle un mensaje no solo a los con los que directamente trabajas, sino tal vez indirectamente y sobre todo en México. ¿Cuál sería tu mensaje para toda esta gente? Yeah, my biggest message is I think the biggest opportunity in the history of Mexico is right now. I think it's an incredible moment in the history of Mexico. You cannot go anywhere in the world right now, and I do have to travel around the world for my job, and not have everybody talking about Mexico. Nearshoring is real. Foreign investment in Mexico is real. The amount of opportunities in Mexico in the next 5 to 10 years are going to be absolutely astronomical. And so the challenge, I think, for Mexico is, how do you deal with it? Like, how do you accept all of this opportunity and have it go for good, not evil? How do you respond and make the appropriate investments as a country? You know, it's interesting if you think about the amount of investment. So last year there was $34 billion of direct foreign investment in Mexico. That was the largest year since 2006. This year, in the first 4 months, they already surpassed that number. And the projections are for the full year, it'll be over $50 billion and maybe even have the opportunity to hit 60. That is real money coming into this country.
The question is Mexico prepared and ready? Are you all prepared and ready to take the tough decisions that come along with that investment? So, for instance, infrastructure. Mexico, on one hand, has an infrastructure problem. We have water shortages up in Monterrey. We have power shortages around the country. You have water issues in Mexico City. The roads are not as good as they ought to be able to support this level of investment. But that's fixable because Mexico has something else that no other country has, which is basically 5 or 6 cities where 85% of the population lives and 90+% of the manufacturing exists. So connecting those cities and focusing effort from the government in infrastructure investment, energy investment, and roads and bridges will pave the way, literally pave the way, for a new chapter for Mexico. I'm excited about it. Werner, the company I represent, is very excited about it. We think as much as 1/3 of our $3 billion of revenue will be in Mexico by 2030. And we are going to continue to invest and continue to expand to support that growth. I think Mexico has a fork in the road right now where they have to decide, are we going to make big, bold bets like the rest of the world is? The world is already betting on Mexico. Now the question is Mexico willing and able to bet on itself? And that comes in the form of these things I talked about. We must have a reliable grid. You must have reliable electricity. You must have good roads, good bridges, and oh, by the way, you need water. Those are solvable problems, but everything else needs to take not a back seat, but it needs to be in proportion to solving the big problems that are ahead of Mexico, because those are good problems to have. If that's the list of problems you have, those are good problems to have because they can be solved. Gracias, Derek. Al inicio platicaba yo de la importancia de rodearte gente que sea más capaz que tú, que tenga esta visión, y en mi caso es patente que estar rodeado de ellos, pues me ha ayudado bastante. Y también hay que hacer las cosas divertidas, no solo hay que trabajar y trabajar, ¿no? Hay que aprender a reírnos. Ya hace rato comentabas, Bernardo, también la parte gozosa de este negocio y lo que ha representado esta amistad que sembramos hace 30 años y que por momentos nos distanciamos y luego nos juntamos y luego se vuelve a convertir el cliente tuyo aquí, Derek. ¿Qué nos puedes decir un poquito de esta parte? No, bueno, es el sabor de la vida, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Pero aquí en la vida se vale tener un sueño y disfrutar, ¿no? Disfrutar y ser felices. No quiero, seguramente han estado viendo estas cosas, pero no es lo mismo en los 20, ¿verdad? En los 30 años que estábamos. Y ahorita que vemos una vida con pues que ponemos a ver las cosas que hicimos y dónde nos vimos y las empresas cómo hemos trabajado. Es un gran gusto y cultivar estas amistades en el camino ha sido fabuloso. En lo personal, pues es un tesoro que guardo muy cerca de mí, las gentes que conozco y las personas que hemos tenido en el camino. Claro que hay que luchar y hay que romper barreras, pero caramba, pues el chiste es no perderse en las batallas que no valen la pena y que distraen. Yo pienso que uno de los enemigos más fuertes que las personas tenemos es una parte que el subconsciente nos hace decir no fui yo, nos convertimos en una excusa o en una víctima. Cuando te rodeas con un grupo de gente perseverante, resiliente, luchadora como ustedes, para mí es un verdadero placer y lo llevo muy cerca de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Derek, te he visto construir tu vida profesional, pero también te he visto construir una familia extraordinaria. Y también lo que más admiro de ti es que cuando estás en Omaha, estás con tu familia, o sea, estás muy presente. ¿Cómo
¿Cómo haces este mix y cómo procuras estar cada vez más siendo un padre presente en casa? Yeah, I think one of the most difficult things to do as you grow in your career and your career gets more complicated, the reality is the job never stops. Saturday, Sunday, midnight, 3 a.m., the job never stops. So the only person that can control the work-life balance and the commitment to your family is you. The company will always expect more. Your boss may always expect more, but I've been from a very early age committed to my own time. So I don't take work into my house. I know a lot of people work from home, and we have a lot of people at Warner that work from home. And I've always found it an ironic situation because many of them are very, very happy doing it because they don't have to drive to work and drive back from work. To me, it sounds like the most hellish concept on earth. I would never, ever want to work from home. During COVID, I didn't work from home a single day. Not one single day. Because I had two reasons. The first, my drivers couldn't work from home. They have to be on the road. My mechanics can't work from home. They have to be in the shop. So if they have to be on the road and they have to be in the shop, what right do I have to stay in my house? So I'm going to be in the office every day. But the other reason, if I'm being honest, is I hated the idea. That is my space. That is my family's space. That is the moment in time where everything stops and I can focus on them and nothing else. If Miguel calls me at 6:30, I'm not going to answer if I'm at my house having dinner with my family. I put my phone on silent. This is a funny story. 15 years ago, it has never come off silent in 15 years because I'll call back whoever's calling me. One of the things I think with social media and phones and connections and all of that that's happened in the world is that nobody's present anymore. So whether you're at work or you're with your family or you're anywhere else for that matter, if you take a conscious effort and really pay attention over the next couple of days, how many times you're doing one thing but thinking about or looking at something else. And if you eliminate that from your life as best you can. Now, I don't suggest that if your boss calls, you don't answer the phone, obviously. But you must limit the amount of distractions in your life. And if everybody could just be more present in whatever it is they're doing, you'll find great satisfaction. I stopped setting my alarm about 5 years ago. I read an article one time from Jeff Bezos, and he said, I don't set an alarm. I wake up when I wake up, and I go to sleep when I go to sleep, and that's what I do. And ironically, I go to work earlier now than ever before, and I wake up easier now than ever before because my body knows and my mind knows I have things to do. But it's just one more thing I wanted to take back control inside of my life. So just some things to think about. On the social media front, the other thing I would tell you is that, when I think about keys to success, things I always try to impart on people is, one, show up. Bernardo talked about show up on time every time. Like it's not a big ask. Be present all the time. Be locked in and present. You do those two things and everything else gets easier. But if you don't do those two things, you're fighting uphill from then on. But show up, be present. Be loyal, which doesn't mean you have to stay at the same company 25 years like I did, 27 years like Bernardo. You might move companies, but every day you're at the first company, give them everything you have. Until such time, it's time for you to move on. But be loyal. And then the third thing is pay attention to people around you that care about you. It is so strange to me how hard it is for people to make personal connections. There are people in your business, there are people in your life that obviously care about you, and they send those signals to you every day. The question is, are you paying attention? Are you present, and are you receiving the signal? And then are you asking for their help when you need it? I've asked for help. I've stolen more ideas than I could possibly remember. And when I say stolen, I just mean I hear something good, and I'm not the smartest person. So someone else is always going to be smarter. And if it's a good idea, use it, implement it. But be listening and be present and pay attention to those that care about you. Everybody today wants mentoring to be this formal program with formal rules and formal expectations. That's a program. Mentoring is what happens to you every single day when you walk through your doors and you have people around you that have ideas and you exchange those ideas and you commit to being willing to learn from them. Thank you, Derek. Yo estoy seguro de que los problemas nunca se van a acabar. Y algo que he aprendido de ustedes dos es dar la cara
y trabajar con mucha responsabilidad porque esto va a pasar. Y creo que en el futuro vamos a volver a tener todos retos muy importantes que a lo largo de nuestra historia hemos sabido librar. Y aquí quiero hacerles a los dos una pregunta interesante. ¿Qué le dirían, Derek, de 10 años hoy? ¿Qué le dirías, Derek? Y tú, Bernardo, ¿qué le dirías a ese Bernardo que jugaba ahí chiquillo y tenía miedos? ¿Qué le dirían a ellos? ¿Qué mensaje te gustaría darle? Yeah, it's a great question. I don't know what I'd say because my version of myself at 17 had no idea this world existed. It had absolutely no idea that all of this could be possible. So I think I would have confused my 17 or 18-year-old self tremendously by talking about the things that I would want to say. But obviously, the things I would say would be things like, you have to keep fighting. You have to keep going forward. You can't go, you cannot, you will continue to fail, but you must pick yourself up. You will have mistakes and there will always be obstacles. There will be people that will try to hold you down. And it's up to you as to whether that works or not them. Like, control your own future. Never surrender your power to anybody. I would strongly encourage that. It doesn't matter who it is. You own you, nobody else. And never, ever forget that just if you believe, the saying in Mexico is si se puede. It's not si es fácil. It's si se puede. But you have to put the work in. You have to believe, and you have to continue to remember it's going to be a journey. When I was 30 years old, I was still broke, even though I had a good job, because I was paying back college. I was paying back people I owed money. I still was living paycheck to paycheck, and I was 30 years old. Today, my kids don't have that problem, but they have different ones and different obstacles to overcome. So there is no perfect path. There is no overnight success, but there is an opportunity to raise up the standard of living and the future of Mexico. I think if we commit, if especially with this opportunity that's in front of us today. Thank you. Bernardo. Fíjate que no me había hecho la pregunta. Y a veces esa pregunta se puede decir, oye, ¿qué hubieras hecho diferente, verdad? Es una manera como elegante de decir, yo soy, ahora que vine a este evento, está muy padre, realmente hemos disfrutado muchísimo. Lo mejor está por venir, ¿ok? Entonces, si le tienen que hablar a sus hijos, tienen que hacerse un planteamiento a alguno de ustedes que lo tenga en una coyuntura y le tengas que hablar a... Yo no sé qué le diría al Bernardo, decir que era un niño que comía muchas galletas. Entonces le hubiera dicho, ya no tengo más esas galletas, niño. Bueno, no es cierto. La verdad es que es muy importante pensar, estar seguros. Yo estoy seguro que lo mejor está por venir. Entonces, en nuestro país, en esta ciudad, nuestros trabajos, en nuestras empresas, va a haber un fenómeno revolucionario donde nuestro país se va a generar muchísimo valor. Las personas van a poder aprovechar oportunidades increíbles. Los muchachos y los hijos jóvenes, Derek de 10 años o Bernardo, o Miguel, ¿verdad? Él no contó de su historia, pero su historia creo que es todavía mejor que las nuestras, porque el origen de ese trabajo con su papá, yo lo viví, lo conocí personalmente y es increíble, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo mejor está por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que las historias las construimos juntos. Y una frase de despedida, Derek, que nos quisieras dejar, ¿cuál sería? Yeah, so I would say this. I have an expression in my office. It started when I first started my career. I read this saying. People ask, what is a true north, or what is the thing that guides you? And for me, it's an expression from 1953. So think about that. Sometimes you don't have to reinvent the wheel. 1953, Eleanor Roosevelt said, simple minds discuss people, average minds discuss events, and great minds discuss ideas. And
When I started my career, I had it on a little bitty note on my desk. And when I moved up, I had it on a bigger piece of paper. Now it's in bronze by an artist, and it's 4 foot by 5 foot, and it's the first thing you see when you walk into my office. But what it means is, in my opinion, that we live in a world right now where it's very easy to get pulled down into talking about people, to talking about chismes and lo que hizo ella or él, in talking poorly about people. That's a simple-minded activity. Don't allow yourself to get pulled into that. Social media makes it easier than ever to live in that part of the world. Average minds discuss events. That's the people that post where they went to dinner last night and what playa they're on and who they knew, some famous person. Nobody cares. In the end, I mean, we care day to day, but in the end, nobody cares. That's not going to define who you are. But great minds discuss ideas. So how do you you'll never be perfect on this. I'm not perfect on this at all. But how do you take the majority of your day and focus on ideas and not on these activities? And how do you not let social media force you back into the transactional world of talking about people and events and away from talking about how to make a difference? All of you can make a difference, every one of you. The question is, do you have the courage and the heart to do so? And I would encourage you to do that because the best is still ahead for Mexico. I could not agree more. Muchísimas gracias. Bueno, en estas cosas que vienen enfrente, yo pienso que menos, a ver si lo digo bien, pero menos es más, ¿ok? Hay que ver con claridad dónde focalizarse y hacer que pase. Y el momento que nuestro país, todo lo que está pasando ahí, va a ser increíble. Vamos por ello. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera terminar también con una reflexión en el sentido de que México va a crecer, nuestras empresas van a crecer en función de lo que en lo personal crezcamos. Tenemos la obligación de seguir creciendo como personas, no solo en la parte empresarial, sino en la parte personal, espiritual y demás. Y hay que creer en el plan que tiene Dios para nosotros. Muchísimas gracias, les agradezco enormemente. Muchas gracias. Sí, gracias. Abriremos una breve sesión para un par de preguntas si es que existe alguna pregunta del auditorio. Buenos días, para Derek. Tengo una pregunta. ¿Con el nearshoring cree que lleguen empresas americanas de energía a México ahorita que Iberdrola ya salió? Do I think there's going to be more investment in Mexico from American companies? Is that the question? Sorry. Energy, okay, yes. Sí. Yo creo que sí va a ser inversión extranjera en la industria de energy, pero el problema ahorita, en mi opinión, sorry, I'm going to say this in English, that the concern I have is it is a natural concept, I understand, to say that we want to, in Mexico, privatize, or not privatize, but take energy and make it a governmental function and not have private energy investment. It's a natural concept to think that's a good idea. I have grave concerns about that. We need all of the above strategy. We need the best and brightest engineers from around the world, the best and brightest companies from around the world to be willing to invest in Mexico. And I'll tell you, the one thing that will stop that from ever happening is fear that their investments will be taken away. In the U.S. has the same problem. We have laws that change after somebody's made a considerable investment. You do that enough times and nobody will invest again. So I think the answer of the question of whether foreign investment will come in the energy sector is really in the hands of Mexico and the leaders of Mexico. You must provide a framework that's safe and secure for that investment to exist, and you must respect that investment or it won't come. ¿Hay otra pregunta? Buenos días, Bernardo. En este derroche de optimismo, y es totalmente válido porque estamos hablando de ser optimistas, anoche veíamos
un cambio claro de señales en el tema presidencial de Estados Unidos. Me parece que son mensajes distintos a los que se mandan al mundo de lo que observamos anoche. Todavía ayer en la tarde teníamos alguna expectativa de cómo el país más poderoso del mundo iba a caminar, pero muchos suponemos, después de haber visto lo que observamos anoche en el debate presidencial de Estados Unidos, pues cambiamos drásticamente las opiniones. Y aquí existe la duda sobre cómo va a ser el trazo, porque al final de cuentas, por semanas, se van a encontrar dos nuevos gobiernos. El gobierno de México y un nuevo gobierno para los Estados Unidos. O sea, un nuevo régimen y nuevo sistema tendrá que venir. ¿Cómo lo avisoras desde tu punto de vista laboral, profesional? Y tomando en cuenta el histórico, Bernardo, el histórico de cómo se ha venido trabajando en conjunto estos dos países, Sí. independientemente de la mentalidad, la verdad, y reconozco y agradezco, la verdad, el mensaje de los dos. Muchas gracias. Sí, mira, yo la verdad es que no soy un buen analista político, pero sí viví en Estados Unidos y vi en yo viví 9 años en Estados Unidos y había pues situaciones parecidas o temas en la agenda, ¿verdad? En los Estados Unidos, cuando yo vivía allá, había tremendos temas, ¿verdad? Y al final, yo pienso que sí es muy importante como ciudadanos, pues que escojamos a los mejores, las mejores opciones, pero está en función de las personas. La experiencia que yo tuve en los Estados Unidos fue muy robusta en cuanto a la capacidad del país de controlar su destino en función de sus fortalezas financieras, industriales, económicas. Y pienso, de ahí viene mi optimismo, y créeme que es legítimo, yo lo viví, yo me fui para allá, puse mi vida en 11 maletas y me fui. Y cuando me fui me dijeron, oye, quédate, quema las naves, Y yo me regresé y no pasó nada. Es más, yo creo que aprendimos mucho y tenemos algo que aportar. Entonces, francamente, como país tenemos una gran oportunidad de tener a este importantísimo vecino donde nosotros tenemos una relación de valor. En los camiones, que es la parte que sí conocemos muy bien, vemos cosas que estaban autorizadas en el NAFTA, en el primer NAFTA, como que los camiones cruzaran a Estados Unidos, siendo una realidad apenas hoy, de manera muy importante, ¿verdad? Como empresas mexicanas están proponiéndose de controlar la relación con sus clientes, ¿verdad? Entonces, yo es la parte que veo, ¿verdad? Esa es la parte que me entusiasma, que veo y creo que en México legítimamente va a haber una gran oportunidad. En el sector transporte, nosotros participamos en una industria que tiene 20 años de antigüedad en su flota. Los Estados Unidos tienen 7, ¿verdad? Brasil tiene 23. España tiene 7 años, ¿verdad? Entonces, y tenemos empresarios, transportistas, fabricantes, financiamiento para bajar esa antigüedad de 20 a 10, pon tú. No, hombre, no te la acabas la cantidad de valor que se genera por tener una aspiración realista en esa situación. Esa es la parte de la cual yo puedo hablar. Muchas gracias por otra pregunta. Gracias. Muchas gracias, Bernardo Valenzuela, Derek Leathers, Miguel Ángel Bres. ¿Se puede Gracias. una pregunta más? Perdón. Sí. Hacemos Bueno, esta última pregunta y Sí. terminamos. Felicidades a los dos. A mí me gustaría hacerles la pregunta a los dos. Ustedes que conocen los transportistas mexicanos, me pongo de pie porque veo que andan buscando. ¿Dónde? Acá. Venga. Ustedes que conocen a los transportistas mexicanos,
Si solo pudieran recomendarles una cosa de las fortalezas que tienen las transportistas mexicanas, ¿qué cosa les gustaría que sigan manteniendo en el futuro? Y la otra es, si solo pudieran cambiar una cosa, ¿qué deberían de cambiar para el futuro y así aprovechar la oportunidad que nos da el nearshoring? Okay, I'll try to take that. First off, the transport sector in Mexico is much higher quality than people at least in the United States realize. Yes, it's true. The fleet is much older in many cases, but if you look at the best in class companies in Mexico, like TDR, like many others that are investing properly, their fleet is very comparable to the US. I think the thing that the fleets in Mexico do very well that they should always continue to remember is a truly passionate commitment to service. They are very passionate about their customer. They're very passionate about serving their customer and doing it very, very well. The thing I think that they need to continue to do better over time is to remember it's not about the operations manager or the head of sales or anybody else, or honestly, sometimes even the customer. Without that driver in that truck doing that work and giving that person a better life every day from the life that they had last year, it will not end well eventually. You must take care of that person. You must care about their family. You must bring to bear innovation and investment and technology and safety to make that job as safe as you can possibly make it, because the world is never going to be purely safe, perfectly safe. But I think the investment over time in a newer fleet brings such technological advancements for the health and welfare of that driver that would be the one thing I would encourage them to focus more on. For instance, although the U.S. fleet is 7 years on average, our fleet, 8,000 trucks at Werner Enterprises, the average age is 1.9 years old, because we're committed to giving them an environment that is matched by nobody. Yo en mi parte coincido que las empresas transportistas son negocios manejados por un grupo de personas, de individuos, de seres humanos que tienen una gran pasión y conocimiento para su negocio. La recomendación que yo veo o la necesidad que veo en el futuro es que estas empresas van a tener que emigrar a estructuras financieras que hay en el mundo para crecer, ¿verdad? Esto pasó con Werner, ¿verdad? Una empresa, un señor, ¿verdad? De un personaje que tiene ahora una estructura corporativa de clase mundial y accedió a los mercados para financiar su crecimiento y lograr estos increíbles resultados. Esto es lo que sigue en México. Y ahí viene, un poquito retrasado, pero ahí viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo Valenzuela, Derek Leathers, Miguel Ángel Bres. Muchas gracias. Si me esperan un segundito en el escenario, vamos a invitar a Héctor Hernández, Pablo Cáceres y Ernesto Altamirano a darle su reconocimiento como participantes de la primera edición de Descúbrete Summit 2024. Muchas gracias a todos.